বলেই দিলাম যে এখানে কোনো রকম, এখানে আমরা এই আধা ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্য আসি, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্য আসি, গল্প করি, আড্ডা মারি, একজন একজনের সাথে গল্প করি, কথা বলি, ব্যাস এইটুকুই। আচ্ছা মলয় ভাই ছেড়ে দাও, সবাইকেই বলছি, ঈশান ভাই তুমিও চুপ করে যাও, মলয় ভাই তুমিও চুপ করে যাও। আমার 19 ইয়ার্স হলো, আমিও মেয়ে পাচ্ছি না বিয়ের জন্য। আমি এত রাতে লাইভে কথা বলি না কারোর সাথে, তোমার সাথে বলছি, ভালো লাগছে আমার তাই। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তাপস দাদা ভাই, তুমি তো কালই বললো তুমি কারোর সাথে কথা বলো না, তুমি শুধুমাত্র আমার লাইভে আসো, আমার সাথে কথা বলো। বলছি বাসন্তীকেও বলো। এই হ্যাঁ, বাসন্তী পোলাও খেতে আমারও কিন্তু দারুণ লাগে, বুঝেছো। যারা যারা नतून ज्वाइन হয়েছো তারা একটু कमेंट करो যে তোমরা কে कोथा থেকে लाइवটা देखছো। जो लोग लाइव में नया हो प्लीज कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से मेरा लाइव देख रहे हो। आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक ऑप्शन आप आपके फोन स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कीजिए, लाइक हो जाएगा। प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। पुष्पा 2 দেখছিলাম লাইভে, তারপর এটা চলে এলো। ও আচ্ছা তাই নাকি, বাহ খুব ভালো কথা, তাহলে কমেন্ট করেছো। আমার 32, বিয়ে নিয়ে চাপ নেই, নাও বোঝো ঠেলা। मनोज दीदी का चेहरा इटालियन एक्टर से जॉर्जियन फेमिक किशोर उससे मिलते हैं। अच्छा बाप रे बाप, नहीं हम कोई एक्टर्स नहीं है भाई। और बताइए कैसे है घर वाले सभी लोग, कैसे हैं आप, कहाँ से मेरा लाइव देख रहे हो। समझলেন বাসন্তী আমার আচ্ছা সুদেব দাদা একদিন বলবেন নাকি, কি এদের আবার কি সব গল্প গো। ইউটিউবে যে লাইভে ছিলে তা জানতাম না, ভালোই। তুমি যে লাইভেও ছিলে তা জানতাম না, ভালোই, বুঝলাম না গো। সুদেব দাদা যাবো। যারা যারা নতুন জয়েন হয়েছো प्लीज আমার চ্যানেলটা একটা করে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর একটা করে লাইক করে দাও লাইভটা। क्या आप हिंदी पढ़ सकते हो। हिंदी तो पढ़ लेती हूँ लेकिन ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ पाऊंगी। आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो हमको हिंदी पढ़ लूंगी। मैं मोइंकू से आपका लाइव देख रही हूँ, अच्छा थैंक यू। तो आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप आपके फ़ोन स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कीजिए, लाइक हो जाएगा। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या हिंदी सीख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, सीखने का कोई उम्र होती है क्या, सीखने का को तो कोई उम्र नहीं होती है। खींचने के लिए जो लोग लाइव में नया हो प्लीज कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से मेरा लाइव देख रहे हो। आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक ऑप्शन आप आपके फोन स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कीजिए, लाइक हो जाएगा। प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे। তুমি কি 11টার আগে আসতে পারবো না, 11টার আগে আমার পক্ষে পসিবল না, তাই রাত হলো, ভালোই কম করো একটা। मैं कहाँ लिख सकते हो, मैं कहाँ लिख सकते हो, आप इधर ही लिखिए। क्या आपने पुष्पा 2 देखी, नहीं द वन स्टार नहीं देखी, आप देखी क्या बताइए। अच्छा जो लोग लाइव में नया कमेंट कर रहे हो प्लीज़ बताना कि आप लोग कहाँ से मेरा लाइव देख रहे हो। आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और एक সাবস্ক্রাইব করে। 11টা বেস্ট টাইম, হ্যাঁ গো অর্ণব ভাই আমার 11টার আগে পসিবলই না, কোনো দিনই না। ঠিক আছে তোমরা কথা বলো, আমি এবার ক্যাম্পটা নাচ দেখবো ইউটিউবে। আচ্ছা চললাম, अच्छा हाँ मैंने देखी बहुत घटिया मूवी है। अच्छा क्या आपने पुष्पा 2 দেখি, नहीं ওই জন্য আমি বাই করলাম। আচ্ছা জামানলাল একদিন হয়ে যাক, আমার কাছে পুষ্পা 2 আছে। अच्छा তাই নাকি, আসাম। जो लोग लाइव में कमेंट कर रहे हो प्लीज़ बताना कि आप लोग कहाँ से मेरा लाइव देख रहे हो। आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक ऑप्शन आप आपके फ़ोन स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कीजिए, लाइक हो जाएगा। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। হ্যাঁ সবাই মিলে যাও, সুদেব দাদার বাড়ি চলে যাও, ঠিক আছে। অর্ণব ভাই তুমিও যদি যেতে চাও চলে আসবে, কোথায় জানো, সুদেব দাদার বাড়ি হচ্ছে চাকদায়। সবাই মিলে সুদেব দাদার বাড়ি চলো, একদিন গিয়ে হামলা করি আমরা। সবাই মিলে চলো সুদেব দাদার বাড়ি একদিন যাব। তবে হ্যাঁ সুদেব দাদার বাড়ি গেলে আমি কিন্তু সুদেব দাদার মায়ের হাতের ওই পটলের দোরমা খাবো, যেটা কাকিমা খুব সুন্দর বানায় শুনেছি। ঠিক আছে চলো। সব লোক রাজস্থান है, राजस्थान ना ना क्या बोल रहे हो ईशान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। মলিমালা ক্লাব থেকে কত দূর, কত দূরে। এই রে মলিমালা, এই রে এইটা হচ্ছে সুদেব দাদাই বলতে পারবে কি মলিমালা ক্লাব থেকে কত দূরে তোমার বাড়ি। আমার আমার তোমার সাথে কথা বলতে ইন্টারেস্ট পাই তাই 11টা থেকে একটা লাইভ দেখছি, আর 10টা থেকে 12টা বেস্ট টাইম ছিল। 10টা থেকে পসিবলই না গো, আমি 10টার সময় ডিনার করতে